ওবিসি সংরক্ষণের কোনো রিপোর্টই কার্যকর করেনি কংগ্রেস, শুধুমাত্র ভোটে জেতার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। বারবার ওবিসিদের সংরক্ষণের জন্য কমিশন যেটা গঠিত হয়েছিল সেই রিপোর্টকে সংসদে পেশ না করে লাইব্রেরিতে পাঠিয়ে দিয়েছিল কংগ্রেস। রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার 17ই ডিসেম্বর তিনি বলেন, ওবিসি এসসি এসটিদের সংরক্ষণ কোনো নতুন ঘটনা নয়। সংবিধান রচনার সময় থেকেই সংরক্ষণের বিষয়টা ছিল, এটা নতুন কোনো বিষয়ই নয়। 1955 সালে ওবিসিদের সংরক্ষণের জন্য যে কমিশন তৈরি হয়েছিল সেই কমিশনের রিপোর্ট সংসদে পেশ করা হয়নি। সংসদের নথি খুঁজে তিনি সেই রিপোর্ট পাননি বলেও দাবি করেছেন অমিত শাহ। এরপর তিনি বলেন, সংসদে পেশ না করে সেই রিপোর্ট লাইব্রেরিতে পাঠিয়ে দিয়েছিল তৎকালীন কংগ্রেস সরকার। এখানেই শেষ নয়, অমিত শাহ আরও বলেন, ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে এরপর 1980 সালে গঠিত হয় মন্ডল কমিশন। যদি 1955 সালে এই কমিটির রিপোর্ট কার্যকর হতো তাহলে ফের মন্ডল কমিশন গঠনের কোনো প্রয়োজন পড়তো না। এখানেই শেষ নয়, শাহ আরও বলেন, কংগ্রেস মন্ডল কমিশনের রিপোর্টও কার্যকর করেনি। এই রিপোর্ট নিয়ে শেষ পর্যন্ত 1990 সালে নাড়াচাড়া শুরু হয়। সেই সময় কংগ্রেসের যাবার সময় হয়ে গিয়েছিল। আসলে আপনাদের শোনায় কি বলছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, শুনুন। कुछ नेताओं को आरक्षण में चुनाव जीतने की फॉर्मूला दिखाई पड़ती है। आरक्षण 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 कोई आज की कल्पना नहीं है, हमारे संविधान निर्माताओं ने की। आर्टिकल 15 और 16 में एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण का प्रोविजन किया गया। मान्यवर, ये मूल प्रोविजन है, कोई नया नहीं है। इतनी जोर से आरक्षण 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 कर कर छाती चौड़ी कर कर चिल्लाते। आज मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से आरक्षण विरोधी पार्टी है। मान्यवर, इनका कहना और करना दोनों अलग है। मान्यवर, आरक्षण के लिए नेहरू जी के उद्गार अंत में मैं बताऊंगा, परंतु ओबीसी को आरक्षण देने के लिए 1955 में काका साहेब कालेलकर कमीशन बना। मान्यवर, इसका रिपोर्ट कहां है? दोनों सदन के रिकॉर्ड पर मैंने ढूंढा, कहीं नहीं, बुला दिया गया। क्यों? क्योंकि ओबीसी को आरक्षण मिलता था। बैठिए 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 ना, मैं प्रक्रिया बताता हूं। अर्ध सत्य नहीं बोलता हूं भाई, एक सेकंड। छिपा कैसे सकते हो? छिपा कैसे सकते हो? बाबा साहब आंबेडकर का संविधान है, देश में लोकतंत्र है, कैसे छिपाओगे? मान्यवर, कोई भी रिपोर्ट आता है, कोई भी रिपोर्ट आता है, अरे सुनो, कोई भी रिपोर्ट आता है उसको कैबिनेट के सामने रखना पड़ता है। फिर इस पर कार्यवाही जो की उसकी रिपोर्ट के साथ संसद के सामने रखना है। सही कह रहे हैं, उन्होंने संसद में लाने की जगह पुस्तकालय में रख दिया। ओबीसी का आरक्षण इन्होंने लाइब्रेरी में रख दिया। और मान्यवर, अगर काका साहेब कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट स्वीकार कर लिए होते तो 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट की जरूरत ना पड़ती। मंडल कमीशन का रिपोर्ट कमीशन ही इसलिए बनाया गया क्योंकि काका साहब कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट स्वीकारा नहीं, और 80 में मंडल कमीशन का भी रिपोर्ट आ गया। किसी ने इसका अमल नहीं किया। अमल कब हुआ? जब 90 में इनकी सरकार गई तब अमल हुआ। और मान्यवर, तब तक मंडल कमीशन के रिपोर्ट को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। এক দেশ এক ভোটের প্রস্তাবিত বিল পেশের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার 17 ডিসেম্বর বিরোধীরা কোণঠাসা করার চেষ্টা করেন সরকার পক্ষকে। এদিন রাজ্যসভায় বলতে উঠে বিরোধী কংগ্রেসকে পাল্টা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন তিনি বলেন, একটা গণতান্ত্রিক দেশে সকল নাগরিকের জন্য একটাই আইন থাকা দরকার। মুসলিম পার্সোনাল ল চালুর ব্যাপারে কোনো আপত্তি নেই বলে জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে। অমিত শাহ বলেন, তাহলে মুসলিম পার্সোনাল ল অনুযায়ী শরিয়তি আইন পুরোপুরি লাগু করে দিন, তাহলে চুরি রাহাজানি সহ অন্য অপরাধে শরিয়তি আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে দিন। শুধুমাত্র বিয়ের সম্পত্তির ওয়ারি সেসব ব্যাপারে শুধু মুসলিম পার্সোনাল ল কেন চালু হবে?
এছাড়াও এদিন কংগ্রেসকে আরও একটা বিষয়ে এক হাত নেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, এখন প্রচুর আম্বেদকরের নাম নিতে দেখা যায়। এত নাম খোদ ঈশ্বরেরও নেওয়া হয় না, কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন আম্বেদকর। কারণগুলি ব্যাখ্যা করে অমিত শাহ বলেন, পরে মন্ত্রিসভা থেকে তিনি ইস্তফাও দিয়ে দেন। কিন্তু এই সময় দেশের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বলেন, আম্বেদকর মন্ত্রিসভা থেকে চলে যাওয়ায় এমন কিছু অসুবিধে হবে না। কি বলেছেন এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, শুনবো। हिंदू कोड बिल भी ला दिया। हिंदू कोड बिल उठाकर देख लिए। हम तो नहीं चाहते कि हिंदू न्याय शास्त्र के आधार पर इस देश का कानून बने। अभी के जीवन के मूल्यों के आधार पर कानून बनना चाहिए, मगर हिंदू कोड बिल में एक भी पुरानी हिंदू न्याय व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। हिंदुओं को बुरा न लगे इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, तो सामान्य कानून को हिंदू कोड बिल बना दिया। मान्यवर, चलो मैं तो कहता हूं कि खड़गे जी और जयराम जी कह रहे हैं कि भाई पर्सनल लॉ का अधिकार मिले तो हमें आपत्ति नहीं है, तो फिर पूरा सरिया लागू करिए। क्रिमिनल में क्यों सरिया निकाल दिए? बताओ भाई, क्या चोरी करे इसके हाथ काट दोगे? कोई इससे जगद्य महिला के साथ अपराध करे तो पत्थर मारकर मार दोगे? देशद्रोही को रोड पर सूली चढ़ाओगे? तो विवाह के लिए, निकाह के लिए पर्सनल लॉ, वारिस के लिए पर्सनल लॉ और क्रिमिनल सरिया क्यों नहीं भाई? अगर उनको देना ही है तो पूरा ही दे देते, पूरा दे देते। मान्यवर, ये इन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत वहीं से करी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस देश में संविधान आने के बाद तुष्टीकरण की शुरुआत। आर्टिकल 14 और 15 का ये भंग है। अंबेडकर जी, लोहिया जी, के.एम. मुंशी, एच.वी. कामत, ये सब ने इसका विरोध किया है। অমিত শাহ আরও বলেন, তাহলে মুসলিম পার্সোনাল ল অনুযায়ী শরিয়াতি আইন পুরোপুরি লাগু করে দিন। তাহলে চুরি, রাহাজানি সহ অন্য অপরাধের শরিয়াতি আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে দিন। শুধুমাত্র বিয়ে, সম্পত্তির ওয়ারিশ এসব ব্যাপারে শুধু মুসলিম পার্সোনাল ল কেন চালু হবে? এছাড়াও এদিন কংগ্রেসকে আরও একটি বিষয় আঘাত নিয়েছেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, এখন প্রচুর আম্বেদকরের নাম নিতে দেখা যায়। এত নাম খোদ ঈশ্বরেরও নেওয়া হয় না, কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন আম্বেদকর। এই কথা বলতে শোনা যায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। আর কি বলেছেন তিনি, আসুন শোনাই। कुछ नेताओं को आरक्षण में चुनाव जीतने की फॉर्मूला दिखाई पड़ती है। आरक्षण 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 कोई आज की कल्पना नहीं। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন।